आधुनिक ओडिया साहित्य यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आलोचनाटी ओडिया एसएसबी परीक्षा रे प्रस्तुति निमंते केतोटी गुरुत्वपूर्ण पुस्तक सूची पर रही। चलते देखा कौन कौन सब गुरुत्वपूर्ण बही गुड़िक रही। प्रथमे व्याकरण और साहित्य तत्व उपर रही, जहाँकि ओडिया व्याकरण सारस्वत व्यवहार सारस्वत व्यवहारिक ओडिया व्याकरण बहीटी रही। एवं साहित्य तत्व पाई जहाँकि रस रीति गुण क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म वास्तववाद यही सब पाई अलंकार पाई पाश्य और पाश्चात्य साहित्य तत्व जहाँकि अन्नाचरण गाणकर रही बहीटी। एवं ओडिया शब्द भंडार तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक यही गुड़ी को पढ़ापी ओडिया भाषार उन्मेष और विकास बहीटी को पढ़ा हेब डॉक्टर वासुदेव साहूकर यह बहीटी। लोक साहित्य जहाँ रही लोकगीत लोकगल्प एवं लोकनाटक यह पढ़ापी ओडिया लोक साहित्य और लोक संस्कृति बहीटी रही डॉक्टर अजय कुमार मिश्रंकर। चर्जा गीतिका लोईपा सबरीपा कान्हुपा विषय पढ़ापी चर्जा गीतिका बहीटी रही डॉक्टर खगेश्वर महापात्र। एवं सारला दास स्वर्गारोहण पर्व जहाँ प्रोफेसर उदयनाथ साहूकर यह बहीटी रही। बरम दास भाव समुद्र प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दास यह बहीटी रही। एवं जगन्नाथ दास रासपंचदायी जहाँकि अध्यापक वर्णमाली मिश्र यह बहीटी रही। चौतीसा पढ़ापी कलसा चौतीसा मनबुद्ध चौतीसा आर्ततारण चौतीसा कलाकलेवर चौतीसा यही चौतीसा गुड़िक ओडिया चौतीसा समग्र बहीटी रही। यही बहीटी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पाणिग्राही कोइली साहित्य ओडिया कोइली साहित्य श्री नीलमणि मिश्रंकर से केशव कोइली बारमासी कोइली अर्थ कोइली एवं कांत कोइली रही अछि। रुद्रसुनानिधि कवि नारायण नंद अवधूत स्वामी रुद्रसुनानिधि डॉक्टर कृष्णचरण साहू संपादना और आलोचना और बहीटी यह पढ़ी पारे रुद्रसुनानिधि पाई। एवं रीतिजुग पाई जहाँकि दीनकृष्ण दास रसकलैल यही बहीटी पढ़ी पारे। एवं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी बहीटी पाई डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पाणिग्राही यही बहीटी पढ़ी पारे। ए भल आलोचना रही। अभिमन्यु सामंत सिंहार विदग्ध चिंतामणि पाई यही बहीटी पढ़ी पारे। देवेंद्र महांती संपादन यही बहीटी रचित विदग्ध चिंतामणि कविसूर्य बलदेव रथ किशोर सदानंद चंपू यही बहीटी पढ़ी पारे। डॉक्टर कृष्णचरण बेहेरा भक्तचरण दास मथुरा मंगल यही बहीटी पढ़ी पारे। संपादना कर दीनबंधु विश्वाल भीम भोई स्तुति चिंतामणि डॉक्टर पवित्र मोहन नायक यही बहीटी पढ़ी पारे। एवं पत्रपत्रिका ये मु पीडीएफ देना पत्रपत्रिका आपण कलेक्शन करेंगे। एवं परवर्ती रोचे उपन्यास साहित्य उपन्यास साहित्यर परिचय पठाणी पट्टनायक दुईटी भाग रही प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग। एवं ओडिया उपन्यास साहित्यर इतिहास जहाँ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पाणिग्राही रही तीनो बही पढ़ी पारे उपन्यास। एवं जेकोसी उपन्यासकार प्रत्येक उपन्यास को पढ़ी पारे उपन्यास। एवं गल्प साहित्य स्वाधीनता परवर्ती प्रमुख गल्प स्रष्टा बहीटी पढ़ी पारे डॉक्टर ब्रह्मानंद खोटियांकर। एवं ओडिया क्षुद्रगल्पर इतिवृत्त पढ़ी पारे गल्प। नाट्य साहित्य
ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କର 2 ଖଣ୍ଡ ବହି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ରହିଛି। ସେ ବହିଟି ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଲେଖା ରହିଅଛି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ଏହି ବହିଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ପାଣିକବିଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକବିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ପାଇଁ ଏହି ବହିଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ମୋ ବାରବଲା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ବହିଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମୋ ସମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ବହିଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନ ପଥେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ସାଧନାର ପଥେ ପାଇଁ ଏହି ବହିଟି ରହିଛି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ମୋ ଫୁଟାଡ଼ଙ୍ଗର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏହି ବହିଟି ରହିଛି। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ମୋ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ମୋ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତାଟିରେ, ଯାହାକି ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବହି, ଯାହାକି ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ବହିଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ 70ରୁ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ, ଏହି ବହିଟା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ଏହି ବହିଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ବହିକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ବହିଟି, ଯାହାକି ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରଫେସର ବାରିବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ବହିଟି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ରତ୍ନାକର ପତିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିପିନ ବିହାର ରାୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ